শিলচর পুর নিগমের কঠোর পদক্ষেপ, একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিল পুরসভা। বুধবার গোলদিঘি মল ও ফটক বাজারে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেয় শিলচর পুরসভা। অভিযোগ, দীর্ঘ বছর ধরে ভাড়া দিচ্ছে না ব্যবসায়ীরা। বকেয়ার পরিমাণ প্রায় 2 কোটি টাকা। পুরসভার কোপে যারা পড়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে শাসক দলের নেতার নামও। অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে গোলদিঘি মলের ছাদে তৈরি করেছিলেন হোটেল, কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে ওই নেতা হোটেলের ভাড়া দেননি। পুরসভার পক্ষ থেকে বারবার দেওয়া হয়েছিল নোটিশ, কিন্তু বকেয়া 50 লক্ষ টাকা পরিশোধ করেনি ওই নেতা। हमने रेगुलर एक इंस्पेक्शन किया था कॉरपोरेशन के साइड से, जो म्यूनिसिपल स्टॉल्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने रेंट पे दे रखी हैं उनके रिगार्डिंग, जिन शॉप्स का रेंट एक समय से ज़्यादा पेंडिंग है। उस इंस्पेक्शन के दौरान काफ़ी सारे शॉपकीपर्स ने हमें ऑन द स्पॉट रेंट पेमेंट भी किया, और वो नेसेसरी जो रेगुलर प्रोसेस है एज़ पर असम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसी से रिलेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटी थी। सभी लोगों को प्रॉपर नोटिस सर्व किए गए थे पहले, और 2-3 साल से नोटिस का रिप्लाई ना किए जाने के बाद कुछ शॉप्स को सील किया गया। कितना शॉप है मैडम? 4 से 5 शॉप्स के ऊपर कार्यवाही की गई थी, उसमें से कुछ ने ऑलरेडी रेंट पेमेंट कर दिया है। और गोलदिघी मॉल में कितना है? टोटल मिला के इतनी ही शॉप्स पे कार्यवाही की गई थी। পুরসভা সূত্রের খবর, 5 থেকে 6 জন ব্যবসায়ী দীর্ঘ বছর ধরে ভাড়া দিচ্ছে না। বারবার তাদের নোটিশ পাঠানো হলেও কোনো লাভ হয়নি, তাই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলো শিলচর পুরসভা। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।